तार आंटी रैगिंग को बंद करने आईन आने कि ये समस्त प्रश्न जब आज आम देखा संपूर्ण भाव में राज्य सरकार सार फेल मारी से परिस्थिति सार मुझे चाहूँगी आज जिते बड़े विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बा यूजीसी जो विभिन्न समय विभिन्न तथ्य देते निकट में जो तथ्य देते सर रैगिंग जनित मामलें ओडिशा देश में तृतीय स्थान अधिकार करी सार ये यूजीसी रिपोर्ट में सार दर्शा जाती सरकार कौन करुले संपूर्ण भाव में उच्च शिक्षा विभाग गृह विभाग सरकार दफ्तर काम कौन जदि यूजीसी रिपोर्ट देला जदि आम चुप हो संपूर्ण भाव में निगड़ निद्रार शोजा ताहले सार अति दुर्भाग्यजनक कथा आम ओडिशार लोक विपद को टाणी रोचे ये कथा को सार दर्शाऊँ सार मुझे रिपोर्ट करने चाहूँगी 2021-22 मसीहार चलित जून मास सुधा सार एभली भाव में सार 40 रु अधिक मामला यूजीसी निकट में सार दाखल हो सारी तार रिपोर्ट कौन कहूँ आंटी रैगिंग व्यवस्था एवं संपूर्ण भाव में सरकारी गृह विभाग एवं निजे मानवर मुख्यमंत्री सरकार ए संपूर्ण भाव में उदासीन रही कारण कौन से देखु अनेक घटना अतीत घटना अधीन विद्यार कॉलोनी युक्त 2 विज्ञान छात्री स्मृति श्रींकर घटना आज रैगिंग रे संपूर्ण भाव में से आत्महत्या करिसेंती बलांगीर जिलार भीमभोई मेडिकल कॉलेज निशांत सी आत्महत्या करिछि मयूरभंज जिलार छात्री सावित्री सी आपंकर आत्महत्या करिछि एभली एक रैगिंग कारण केवल खाली 3 कि 4 मुझे उदाहरण देवाई चाहूना सार अधिक समय नापी चाहूना ये अधिकांश क्षेत्र में पुलिस तदंत कार्यानुष्ठान आज शून्य कहले चले जदि प्रकृत तदंत कर रिपोर्ट आसी सरकार कार्यानुष्ठान ग्रहण कर ये पवित्र गृह से उपस्थापना राज्य सरकार करेंगे कि सर 5 वर्ष में 3100 जन छात्र छात्री आत्महत्या कर भविष्य सहित अभिभावक मान मध्य हाँ हताशन भरी से दृष्टिकोण आज ये राज्य सरकार किभली भाव में कि पदक्षेप ने आज सार ओडिशा चलुची बीजेपी कॉलेज सामने सार काली राति सारा काली दिन तमाम अभिभावक और परिवार वर्ग धारणा बसुच्च न्याय पाइबाई से सार मुझे कहना चाहूँगी ये घटना को जी तत्परता प्रकाश करने कथा राज्य सरकार करूना ये देखिली जहाँ आज आमर उच्च शिक्षा मंत्री माननीय उच्च शिक्षा मंत्री ये जिते आसेम्बली रिपोर्ट आसला कोरोना टेस्टिंग कले से सार नेगेटिव आसला से प्राइवेट कौटी से टेस्ट करके आसीते कौन पॉजिटिव बाहरी से रिपोर्ट सार जहाँ मो पाखे तथ्य अच्छी सार कौटा ठीक सार कौन पाई नेगेटिव पॉजिटिव है पॉजिटिव है सार माननीय उच्च शिक्षा मंत्री कुआड़े गले ये आसी मीटिंग ऑफिसर मान सहित सार पॉजिटिव जो से मीटिंग करेंगे कोरोना आमको ये एलाउ कर ये अति सांघातिक कथा सार ये कथा को तर्जमा कर उपयुक्त पदक्षेप नेबार आवश्यकता अच्छी जब सीबीआई इनक्वारी कर रुचिका महांती सहित ओडिशा जिते घटना घटी तार सार पर्दाफाश हवा सहित आगामी दिन में ये रैगिंग को बंद कर परिवार उज्जवल भविष्य को जभली भाव में आज बंद कर दिया जाउछि पुनर्बार अवसर समय स्वप्न देखिए जो झीटी आईएएस पाइबापी से कोचिंग नौला रुचिका महांती ब्रिलियंट स्टूडेंट आईएएस प्रिपेयर होते 3 जन सहयोगी रैगिंग कर निजे कह 3 दिन होगा पुलिस कौन करुच्ची कि कार्य करुच्ची बीजेपी कॉलेज पृथ्वी ना कर सार मु सुजोग पाई 4-5टा कंट्री जावाई से आमर पिला माने जानी शुणिक आमको डाकती टिके बंधु मिलन जहाँ को पचार बीजेपी कॉलेज स्टूडेंट न्यूयॉर्क गली बीजेपी कॉलेज स्टूडेंट साइंटिस्ट इंजीनियर डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटर जो जीव जर्मान से अथच से बीजेपी कॉलेज नाटा को कौटी नहीं पकड़े या पूर्व छुरी मारा होता बीजेपी कॉलेज या पूर्व 3 थर बम फुटला बीजेपी कॉलेज ता पूर्व ताला पड़ा बीजेपी कॉलेज कौ कॉलेज कौटी नहीं थोड़े सरकार कौन कर चिंता करूँ नवीन बाबू कहते प्रत्येक नारी
ମୋର ମା ସଦୃଶ ନା ବୋଉ ସଦୃଶ ବୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛ ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆତ୍ମହତ୍ୟାରେ ୟୁପି 1 ଓଡ଼ିଶା 2nd ଆପଣ ଦେଖିବେ ହାରାହାରି ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ କମିଟି ଗୋଟେ ହେଇଛି ସେ ନା ମାତ୍ର ଦେବୀ ବାବୁ ଦିନେ ସେ କମିଟି ବସିନି ବିଜେପି କଲେଜରେ କମିଟି ହେଇଛି ଏବଂ ଦେଖିବେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଆକ୍ଟ ନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି କୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହାରାହାରି ଆନ୍ଧ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତାମିଲନାଡୁର ଅଛି ଅଥଚ ଆମର ନାହିଁ କରାଯାଉ କେତେ ପିଲା ମଲେଣି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପଶ୍ଚାତ କମିଟି ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ ପଶ୍ଚାତ କମିଟି ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ କେତେ କିଏ ମଲେଣି କଣ କରାଯାଉ ଏଥିରେ ଏବଂ କାଲି ସିନ ଗୋଟେ ଆର୍କେ ରାଘବନ କମିଟି କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କଲେଜରେ ସେ କମିଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଠପଢ଼ା ବିଜେପି କଲେଜ ମୁଁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଠପଢ଼ା ଡିସିପ୍ଲିନ କଲେଜ ଗର୍ବ ଲାଗେ ପୃଥିବୀର କୋଉଠି ଗଲେ ବିଜେପି କଲେଜ ପ୍ରଥମ ଥିଲା ରେଭେନ୍ସା କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଏଇନା ୱାର୍ଡରେ ନାଁ କରିଛି ବିଜେପି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଛାଡ଼ି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନିଜେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ ହାରାହାରି 3000 ଝିଅ ପୁଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେଣି ଓଡ଼ିଶାରେ 22 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା 5 ବର୍ଷରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ହବ ମୋ ଗୋପାଳ କେଡ଼େ ବିମ୍ବର କିଆ କର ପୁରା ସାନ ନେଲ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ରାଗିଂ ଯେମିତି ନ ହବ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ପ୍ରତି କଲେଜର ଗୋଟେ କମିଟି କରି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ଡିଓ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହିସାବରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ବିହିତ ପର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆ ନିବେଦନ କରୁଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ହାତ ଧରି କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଆମେ ଠେଲି ନେବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଏ ଗୃହରେ ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ଦିନେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ ମୋ ଝିଅ ଗ୍ରାଜୁଏସନର ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ତାପରେ ତ ସେ ଆସିବ ଆମେ କେଉଁ ୟାର୍ଡଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ବୋଲି ଭାବିବା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ କେସରେ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ଆପଣ ବାଚସ୍ପତି ଆସନ ବସିଥିବେ ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ କ'ଣ ରେଗିଂ କରାହେଉଛି କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ କାହାକୁ ଫାଶୀ ଦେବ 2 ଦିନ ଫାଶୀ ହେବ କି 5 ଦିନ ଫାଶୀ ହେବ କ'ଣ ସେଟା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର এইটা তো নূয়া কথা নুহ রেগিং হওয়াটা নূয়া কথা নুহ বহুবার কেস হয়েছে কি আর হয়েছে কি স্কুল কলেজ ডিভাইড হয়ে যাইছেন এইটা হয়েছি মনে নাই কিন্তু রাজ্য সরকার তাদের কর্তব্য করেছেন কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করুছু
ଦୟାକରି ଏ ଗୃହରେ ଏ ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଅଣାଯାଉ, ଏ ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଅଣାଯାଉ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ବୋଲେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଥିଲା, ସେମାନେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ କେମିତି ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଉ। ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ, ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ 3 ଜଣ ସିନିୟର ଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କଲେ, ର୍ୟାଗିଂ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ବହୁ ବିଧାୟକ ସିନିୟର ବିଧାୟକ ଆମର କିଛି କହିଲେଣି, ମୁଁ ସିଧା ସିଧା କହିବି ଏଇଟା ନୂତନ, ଏଇଟା କି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ଦେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ରେଭେନ୍ସାରେ ବି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ କେସ୍ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ରେଭେନ୍ସାରେ ହେଇଥିଲା ଏ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ମନେ ଅଛି, ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି ସରକାର ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧି ଆଣିଛି, ଆଇନ ଗୋଟେ ଆଣିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ପଶୁ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ବାଣୀବିହାର କଲେଜ, ବିଜେପି କଲେଜ, এইটা হচ্ছে ওড়িশার যেতে ক্রিম সেই পিলামানে সেটা পাঠ পড়ুছে। আর যেমানে বেশি ইন্টেলিজেন্ট পিলামানে ভেরি সেন্টিমেন্ট भी होती। ମୁଁ ଅନୁଭବୀ ଯେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରି ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୃହରେ ଥିବେ ଭାବ ପ୍ରବଣ ହୁଅନ୍ତି। ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଏଇଟା ବିଲ୍ଟେ ଅଣାଯାଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ଏଇଟା ବିଲ୍ଟି ପାରିତ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସଚେତନ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ କଣ କରିଛେ, ଆମେ କଣ କହିଛେ, ବିଜେପି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପବିତ୍ର ଗୃହରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ବାପା ମାର ପ୍ରପର୍ଟି କଣ, ବାପା ମାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କଣ? ବାପା ମାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ। ବାପା ମାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଗୁଣରେ ହେଇନଥିବ, ଝିଅ ଯଦି ଗୁଣରେ ହବନି, ବାପା ମାକୁ ବହୁତ ବାଧେ। ଗୁଣର ପିଲା ଯିଏ ଯାହାର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଯିଏ ହରେଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ସ୍ପିକର ସାର୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଣାଯାଉ, ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଆଗତ କରନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯଦି ନହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ ବିଲ୍ ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ୟା ପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। এইটা ভাষণবাজি চলিবনি, এটা দৃঢ় କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଏ ଯୋଉ ଟ୍ୟୁଟର କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ୟୁଟର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। এটা ସେଇଠୁ ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି। ଶେଷ କରନ୍ତୁ, ସେଇଠୁ ଲିଙ୍କ ଆସୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଗୋଟେ ରୁଲିଂ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୁଲିଂ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ହାତ ଧରି ନିବେଦନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା କାଲି ରାତିରେ, କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି,
पूरा राज्यर पेरेंट्स माने गतकाली पूरा माँ बापा माने पेरेंट्स माने मर्माहत। रुचिका महांती कटक जिलार आड़गड़ अंचल बीजेपी कॉलेज के आसी +3 प्रथम वर्षर कलार छात्री थिले। एवं सर आम समस्ते जाचु बीजेपी कॉलेज रे जो माने भी आसंती पढ़ती सब क्रीम गुड़ाक आपण जोटा भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट बाहर देखिए से बेस्ट स्टैंडर्ड से माने थे ना जोटा भी आम 10th पर एग्जाम हे 12th पर जो एग्जाम हे बोर्ड से समय जेते बेसी मार्क स्कोर करथिबे 92 रु जनरली जो माने बेसी मार्क पाइथिबे से माने बीजेपी रे पाठ पढ़ती। सर गतकाली आपण देखिथिबे आज पर्यंत धारणा रे माँ बापा माने केबे भी बसंती नहीं, माँ बापा माने भी बसिथिले एवं जेते सोशल ऑर्गेनाइजेशन अछंती समस्ते युव कांग्रेस रो आरंभ करी ओडिसा रो जेते अछंती समस्त अग्रणी सोशल ऑर्गेनाइजेशन सब बसते एवं ओडिसा राज्य पर प्रथम घटना नुह। किछि दिन तले बलांगीर भीमा भाई मेडिकल कॉलेज रे भी गोटे हरियाणा रो एमबीबीएस छात्र से मध्य ये रैगिंग पाई आत्महत्या करथिले एवं हरियाणा रो तार माँ बापा आसी एठी राज्य सरकार को ब्लेम कर जाइथिले एवं गतकाली मध्य तांकर माँ बापा आमे कहनु सीबीआई इंक्वायरी तदंत डिमांड करिछथि एवं सर ये बाबद रे सुप्रीम कोर्ट रे मध्य गोटे केस हिथिला।